दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळा। नमस्कार মোৰ নাম জয়ন্ত বৰা আপোনালোকে চাই আছে জেবি আসামলৈ গণেশ পূজা আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি গণেশ পূজা 2 নম্বৰ দিন আৰু আমি আজি গাঁৱত খিচিৰি খুৱাম আৰু এটা যাব লৈছো আৰতিত আৰু একিনি আৰতি মই কৰিছো ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া আৰতিটো মই কৰি আছো তো বলক ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো। दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा। बाबा पूजा हल आको सन्धिया आरती हब आमार 3 दिन हब पूजा और शनिवार आमार भाषण हब और इतिया बामुन गल और सन्धिया आको आइब आरती कारणे एटा माहते प्रसाद चकात बिलाई आछे बोलक आपलोকক अलप देखाও बोलक এটা প্রসাদ বিলাই আছে মাহতে খিচিৰি এটা বনাই আছে খুৰীহতে टोटल आमार 4 जाव खिचड़ी हम और 1 जाव होइसे और 3 जाव এটা बनाई আছে और मानुह आहिसे और लाहे लाहे साथ तेरा बस जाऊं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा। गाइस खिचिरी সকলোকে ধুনিয়াকৈ খোৱা হল আৰু এতিয়া গৈ আছো আৰতিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া 6টা বাজিছে এটা আকৌ বাবা এতিয়া আৰতি কৰিব লাগিব তো বলক আপোনালোকক আৰতিখিনি দেখাও আৰু আমাৰ ঘৰতে ভোগ বনাই আছিল এমতো ভোগ বনোৱা হল চাওক আজি ভোগত আছে আপোনাৰ পুৰি আৰু পায়স बोलो क्या जाओ बाबा आरती करो खूबे भल लगे और आप लोग साथ तेरा बस जाऊं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर। आरती हो गल और खूब ভাল লাগিল आरतीत गई पेलाय और एकेदिन आरती मये करिम रातिपुवा और सन्धिया और इतना तारपर प्रसाद दिसे चाওক एया रातिपुवा भोग और इतना सन्धिया भोग मिलाई पेलाय इतना दिसे और आरती इतना खतम हल खूब ভাল লাগিল घर आहि पालो और खूबे भागर लागि आछे दिनभर बहुत कष्ट होइसे আজি और इतिলৈকেও খোৱা নাই ভাবিছো এটা লাল চাহ একাপ খাও और কালি ৰাতিপুৱা আকৌ সোনকালে উঠিব লাগিব কালি আমাৰ পোলাও খুৱাম বুলি ভাবিছো গাঁৱৰ ৰাইজক তো আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰিলো নেক্সট এটা ভিডিও লগ পাম যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কমেন্ট এটা কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি লাইছো হৰ হৰ মহাদেৱ।